بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے مختلف فنون، ڈفرینٹ آرٹس. وہ بلڈنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ مصوری کی صورت میں، وہ خطاطی کی صورت میں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو ہمارے کلچر کی نمائندگی کرتا ہے، ریپرزنٹیشن کرتا ہے. بیٹا جی فن کو سمجھنا ہوگا آپ کو کہ فن کیا چیز ہے. بیٹا جی فن کی جمع فنون ہے. فن کہتے ہیں ہنر کو، کاریگری کو، گن کو، طرز کو، طریقہ کار. ٹھیک ہے جی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ بلڈنگ بنانے کا ہے، چاہے وہ مصوری کرنے کا ہے، چاہے وہ خطاطی کا ہے، چاہے وہ لکھنے کا ہے، چاہے وہ کھانے کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے، ٹیکنیک ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو ڈفرنٹ فنون کی تعمیر کی گئی عمارتیں، فن سے تعمیر کی گئی، ہنر مندی سے تعمیر کی گئی عمارتوں کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں. بیٹا جی فن تعمیرات میں ایک ہمارے پاس پاکستان میں جو تعمیر کا ایک شاہکار ہے وہ ہے قائد اعظم کا مزار قائد، جو کہ کراچی میں. یہ دیکھیں اس کی کچھ پکچر، یہ پرانی پکچر تھی، یہ لیں اس کو اور اینگل سے دیکھ لیں، یہ لیں یہ اس کو اور کلوز کر لیا تو یہ بھی فن تعمیر کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کراچی میں ہے. کہاں ہے؟ کراچی میں ہے. بیٹا جی فن تعمیر میں ایک بادشاہ مسجد بھی اپنے تعمیر میں ایک اپنی مثال آپ ہے. یہ بادشاہ مسجد کی کچھ پکچرز ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ لیں یہ لیں. یہ لاہور میں واقع ہے. یہ کہاں ہے؟ لاہور میں. مغلیہ دور میں ایک اعلیٰ تعمیرات کا کام ہوا تھا، وہ شاہی قلعہ لاہور ہے. یہ لیں، یہ شاہی قلعہ کی کچھ پکچرز ہیں، یہ اندر سے بھی، یہ لیں یہ شاہی قلعہ کی اور اینگل سے تصویریں لی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری شاہی قلعہ بھی اپنی طرز میں فن تعمیر میں. یہ کس کی روشنی ملے گی تصویر بھی چیک کر لیں. یہ بھی لاہور میں. فن تعمیرات میں ایک شاہکار لاہور میں اور ہے، وابڈا ہاؤس کی بلڈنگ. یہ دیکھیں آپ، یہ وابڈا ہاؤس کی بلڈنگ بھی اپنی طرز تعمیر میں اپنی مثال آپ ہیں. یہ لیں جی، اس کی ایک اور اینگل سے لی گئی تصویر. یہ لیں وابڈا ہاؤس، یہ لاہور میں، یہ بھی لاہور میں. فیصل مسجد. فن تعمیرات میں فیصل مسجد بھی اپنی مثال آپ ہے، جو سعودی عرب کے شاہ فیصل نے تعمیر کروائی تھی. یہ دیکھیں جی، یہ بھی فن تعمیر کی اعلیٰ ایگزامپلز ہے. یہ لیں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے. یہ فیصل آباد، یہ فیصل مسجد فیصل آباد میں نہیں ہے بیٹا، اسلام آباد میں ہے. کہاں ہے؟ اسلام آباد میں. بیٹا جی فن تعمیر میں مسجد محبت خاں بھی اپنی مثال آپ رکھتی ہے. یہ پشاور میں ہے. یہ کہاں ہے؟ پشاور میں. یہ دیکھیں جی، اس کو آپ طرز دیکھیں، ذرا طرز تعمیر پر غور کریں تو بڑا اعلیٰ ہے، بڑے خوبصورت بنائی گئی ہے یہ مسجد محبت خاں. اس کا ایک اور اینگل سے آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں. یہ لیں یہ لیں، یہ پشاور میں واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ پشاور. بیٹا جی قلعہ بالا حصار جو کہ پشاور میں ہے، یہ بھی اپنی طرز تعمیر میں نمایاں. یہ لیں جی، اس کے ایک دور سے لی گئی تصویر. یہ دیکھیں، یہ پورے اینگل کو کور کیا جا رہا ہے قلعہ بالا. اس کی ایک اور اینگل سے لی گئی تصویر. یہ لیں. ٹھیک ہے جی، سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے. یہ قلعہ اتنا پرانا ہے کہ پشاور کا جو شہر ہے نا، قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی سے 92 فٹ ہے. کتنا ہے؟ 92 فٹ. یہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل. یہ دیکھیں جی، بالا صاحب پشاور کا سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے. یہ قلعہ اتنا پرانا ہے کہ پشاور کا شہر قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے، اور اس کی جو پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے. قلعے کی اندرونی دیواروں کی بلندی 50 فٹ کے قریب ہے. یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، اس کی اور ایک اینگل سے پکچر. یہ لیں، یہ دیکھا آپ نے. یہ لیں بیٹا، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے نام سے ایک عمارت ہے جس میں قائد اعظم نے اپنی آخری ایام گزارے تھے. یہ وہ عمارت ہے. یہ بھی اپنی تعمیر طرز میں نمایاں ہے. یہ اپنی تعمیر طرز میں نمایاں ہے. یہ لیں اس کی ایک اور اینگل سے لی گئی تصویر بھی دیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ بیٹا قلعہ ہے قلات کا، جو بلوچستان کے شہر قلات میں واقع ہے. اس کے دیکھیں ڈفرینٹ اینگل سے. یہ لیں یہ تصویر ہے. یہ بھی ایک اس کی تصویر ہے. لوگ آ رہے ہیں. یہ ایک تفریح گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تفریح گاہ کے طور پر بھی استعمال بیٹا ہوتا ہے. کراچی میں بیٹا فنون تعمیرات میں مزار قائد، لاہور میں بادشاہ مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے اور وابڈا ہاؤس ہے. یہ ساری بلڈنگ میں نے آپ کو پہلے اس لیے دکھا دی. اسلام آباد میں بیٹا فیصل مسجد ہے.
जबकि पेशावर में मस्जिद महाबत खां और कला बाला हसार है। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी है जिसमें कायद आज़म ने अपने आखिरी अयाम दिए, बिल्डिंग है, ठीक है जी। कलात जो कि बलूचिस्तान का शहर है, वहाँ पर किला कलात अहम इमारतें हैं। ये जो इमारतें हैं ना बेटा, ये सियाहों को अट्रैक्ट करती हैं, कशिश का बायस बनती हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान में दस्तकारियों को बहुत अहमियत हासिल है, हाथ से बनी हुई चीज़ों को, वो गढ़ाई भी हो सकती है, सिलाई भी, हैंडमेड चीज़ें। मर्द और ख़वातीन दस्तकारी के काम करते हैं जिनकी बनाई हुई चीज़ें दूसरे ममालिक में बहुत पसंद की जाती हैं, हैंडमेड चीज़ें, ठीक है। पाकिस्तान में मुसव्वरी का फ़न बड़ा मुनफरद है, मुसव्वरी पेंटिंग का, ठीक है जी। मुल्क की शनाख्त समझा जाता है। खताती के फ़न में भी पाकिस्तान के नामवर खताती राइटिंग स्टाइल, लिखने का स्टाइल में बेमिसाल और शाहकार तख्लीक किए हैं। मुग़ल और जदीद ज़मानों की मुसव्वरी और खताती के फ़न पारे लाहौर के अजायब घर और शाही कला में देखे जा सकते हैं, पुराने फ़न पारे देखे जा सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा अहम चीज़ें पड़ी हुई हैं खताती और मुसव्वरी में। ये बेटा जी पाकिस्तान के मुसव्वरी के कुछ हैं आलमी फ़न, ये देखें, ये भी एक पेंटिंग है। इसी तरह ये वाली पेंटिंग में देखें, इंतहाई लाजवाब पेंटिंग बनाई हुई है पाकिस्तानियों ने, ठीक है जी। ये में एक पुराना दौर को खींचा गया है, इसका नक्शा खींचा गया है। ये देखें पेंटिंग बनाते हुए एक बच्चे की तस्वीर, ये देखें जी, ये नहीं, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में मुसव्वरी के कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं। ये लें एक इंतहाई खूबसूरत एंटीक पीस, ये देखें मुसव्वरी में, ये लें इसकी और एग्जांपल देख लें, ये सारे मुसव्वरी की इकसाम हैं, ठीक है जी, ये लें। और ये बाहर के ममालिक में बड़े पसंद किए जाते हैं। आया था लफ्ज़ आया था एक खताती, लिखने का स्टाइल, राइटिंग में पाकिस्तान के राइटर जो हैं बड़े नामवार हैं। ये देखें ये खताती की किस्म, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द का कुरान क्या है, ये देखें जी, फबी आला बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये लें जी इसकी और ये देखें कितने कितने प्यारे प्यारे, ये फबी आला बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरह ये देखें, ये भी एक फ़न है। और ये ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली लिखने की कोशिश की जा रही है, ये लें, ये फ़नून खताती हैं बेटा जी। दस्तकारियों में ये सिलाई कढ़ाई और ये सारी चीज़ें, ये देखें उन्होंने नक्शे में बता दिए कि यहाँ यहाँ इस तरह की चीज़ें बनती हैं, ये आप देख सकते हैं नक्शे में, ठीक है बेटा। दस्तकारियों में हैंडमेड से बनी हुई चीज़, ये देखें एक औरत है जो मतलब कि कढ़ाई कर रही है, ये दस्तकारियों में आपको पता चल गया। ये लें, ये भी दस्तकारी, ये लें एक और दस्तकारी, ये आपको पता चल रहा है बेटा। ये दस्तकारी में क्रॉकरी के ऊपर पेंटिंग की जा रही है, ये लें जी इसके और देखें कितने प्यारे बर्तन हैं, ये सारा हाथ से बनाए गए हैं, इसके ऊपर सारा कुछ हाथ से किया गया। ये देखें ये सारा, ये हमारी सकाफत और कल्चर की नुमाइंदगी करता है। ये कितना प्यारा एंटीक पीस है, ये आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में दस्तकारियों की कितने ज़्यादा। ये देखें एक हैंडमेड बनाए गए हैं, हैंड बैग हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये देख लें आप बैग पाउच वगैरह जिसमें, ये लें जी, ये सारी बेटा दस्तकारियाँ हैं, हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं। ये लें जी, ये खूबसूरत से कैमल को घोड़े टाइप में बनाए गए हैं, ये लें, इसमें और देख लें, ये सारी दस्तकारियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करती हैं, हमारे कल्चर की रिप्रेजेंटेशन देती हैं, ठीक है जी बेटा।